ہم کہہ رہے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، قبر میں نماز پڑھتے ہیں، قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو تو سنتے ہیں، دور سے بڑو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ دیوبندی نہیں، دیوبندیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ السلام علیکم۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی قبور کے پاس جا کر اگر درود پڑھیں تو وہ درود بھی سنتے ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، جس میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور یہ میرا مذہب ہے اور یہی قرآن و سنت کا مذہب ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اس بات کی تائید نہیں کرتے بلکہ تردید کرتے ہیں، اور قرآن پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر اس بات کا رد کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام اپنی وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اور اسی دنیاوی قبر میں وہ سنتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم حضرت علامہ صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا دلائل دیتے ہیں اور اس بات کا رد کس طرح کرتے ہیں۔ جیڑا محمد رسول اللہ دی موت دا انکار کریندا ہے یا آکھے کہ تے ون کے تے وقت پلا کی ماں تے واپس آ گیا ہے، وہ انسان دا بچہ نہیں، بلکہ اس نے مننا چاہیدا ہے۔ محمد رسول اللہ دی ملاقات دا شوق کیتا ہے اللہ پاک نے، اور کسے پیغمبر نے مقام نہیں دیتا۔ یہ مقام ملیا تو صرف محمد رسول اللہ نو۔ اللہ دا پاک پیغمبر اللہ دے شوق دے بات آت گیا بہشت برین دے اندر، تیرے اکیڑی تھارے ہے فوقہ عرش الرحمن، مکان او ہے محمد دا جی چھت اللہ دا عرش ہے۔ نعرہ تکبیر۔ مدینہ عالیہ دے وچ مسجد نبوی دے کول بانگ آندی، کتنی اذان آندی ہے کہ نہیں آندی ہے؟ دادا میل توڑی آواز ہوئندہ ہے، جری اذان اچ حکم ہوندہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح، آؤ کدے نماز اے اللہ دا ساڑھے ہے کہ کوئی نہ بولو، اللہ دا ساڑھے ہے کہ نہیں؟ اے اللہ پاک ساڑھ مریندا ہے، بندے دے ذریعے اللہ دا ساڑھ ہوندہ حی علی الصلاح۔ اے میں تیرے کو پوچھنا ہے اللہ دا ساڑھ محمد رسول اللہ سنندہ ہے کہ نہیں؟ جے محمد الرسول لنوانا تے تھائی جیندہ پہ آئے وہ سندہ ہے کہ نہیں؟ جے محمد پاک سن لیندہ تو مسجد نبوی کیوں نہیں آندہ؟ توجہ ہے؟ مسجد نبوی کوئی نہیں آندہ تے جے نہیں سندہ تا جدا اللہ دا نہیں سندہ تے تائیں وجودہ کیویں سندہ ہے؟ کوئی سمجھ آدھی پہ؟ کوئی نہیں سمجھ آدھی؟ قسم چاہ کیا کو تو سمجھ کاری پہ؟ اللہ پاک دا ساڑھی جے کر سن لیندہ حی علی الصلاة، جیدہ دادا میل توڑی آواز پہ ویندہ اللہ دا پاک پیغمبر یہ ساڑھ سنتا ہے تے وقت مسجد نبوی چاہ کے نماز نہیں پڑھائندہ تا مجرم کون مرسی تے جے کر نہیں سندا تا والمعذور اللہ دا پیغمبر کیوں؟ اللہ تاکسی اللہ سائیاں تو زمین تے ساڑھ مرندہ رہے ہیں، میں تا عرش برین دے ہوتے موجود ہم، میں بہشت برین چم، اس وقت میرا قصور کوئی نہیں تے جے کر اللہ دا نبی دا ساڑھ اللہ دا ساڑھ نہیں سندا تا تے گھمن دا قدر سندا سندا ہے؟ آپ کھوٹ رہا سنو اللہ 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 دا پاک پیغمبر آتا ہے، جڑے لوگ نماز دے واسطے اذان سن کے مسجد نبوی چ نہیں آتے، میری مسجد نبوی دے اندر نہیں آتے اذان سن کے، جماعت آ کے نہیں رل دے، میرا دل آتا ہے تکبیر آکھی کھلے ہوئے میں لگا ونجا انہوں دے گھران دے پچھوارے دے روان کے اگلا دے ماں بھالا دے ماں اوہرے کالائیہم بیوتاؤں انہاں دے گھرانو سار دے ماں پر وقت میں رو خطرہ پائے ویدہ کہ چھوٹے بچے ہی ویچ سڑوئی سے میں تاہی لگا منا اللہ پاک فرما سی میرا پیغمبر ایک گھمر اور اطاعت دھیان کہ تو جیندہ پہ آئے میں تیرے ہوتے سوال کرے نا کہ تو جیندہ ہے اپنے مریدہ دے کوٹھے نوتے پچھوڑے دی روح اگلے نہ جڑے مسجد نبوی نہیں آدھے آپ سوڑ کے مسجد نبوی چ نہ آدھا تا مجرم کون ورش کیسا بڑھا یہ تو پوچھا تو مولوی جی اے مولوی صاحب
तेन मौलवी आखा तो सर होता है क्यों जी तू है गुम्मुड़ तो मौलवी होता है पर जे तू करना है मौलाना मौलवी साहब ये दस मुहम्मद रसूलुल्लाह 1500 साल होंदे पैन ये दीन दा काम क्यों नहीं करेंदा, कुरान क्यों नहीं सुनेंदा, नमाज क्यों नहीं कायम करेंदा। मालूम होया जे तू हाँ चकीती दा पता लग गई सी। अल्लाह पाक फरमांदा है मेरा मुहम्मद चूंकि बहस ते बरीने च इत्थे है कोई ना ते जेड़ा वता के इत्थे है ते वत नमाज नहीं पढ़दा वो मुजरे मर्सी करे मर्सी। बोलो ओ बोलो द्रोही खुदा दे मर्सी ना या मन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह किथे है बेचते। हाँ क्यों पैगंबर दी बहुत दा मकाम था मर्सी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह दा मकाम। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है जिसमें हज़रत अल्लामा साहब ने इलियास घुम्मन साहब के मौक़िफ़ की बिल्कुल तरदीद की है और रद्द किया है। और हज़रत अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक के पास जाएं तो दुरूद सुनते हैं, तो जो मस्जिद नबवी में अज़ान होती है वो नहीं सुनते, और अगर वो सुनते हैं तो नमाज के लिए क्यों नहीं आते। हमारा ये अक़ीदा नहीं है, ना कुरान का अक़ीदा है और ना ही हदीस का ये अक़ीदा है। जिस तरह आम लोगों पर वफ़ात और मौत आ जाती है उसके बाद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम पर भी वही कानून लागू होता है कि जब उन पर भी वफ़ात और मौत का वक्त आ जाता है उसके बाद उनकी रूहें जन्नतुल फिरदौस में ज़िंदा होती हैं। इस दुनियावी कब्र में ना ही वो सुनते हैं ना ही जवाब देते हैं। ये हज़रत अल्लामा साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है और यही कुरान और सुन्नत का मौक़िफ़ है, यही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह ताला हमें सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।